भगवते वासुदेवाय। जेतले इंद्र गोविंद बलराम सहित षडभ्राता सहित रथ उपरे बसिछंती आउ निबात कवचर से सैन्य सामंत मानक लक्ष्य करुछंती। जेमिति भाव में बंध भांगी गले बढ़ी पानी जेमिति आसे सेमिति भाव में सैन्य सामंत माने धाई धाई आसुछंती। किलिकिला नाद गह गह शब्द शुभुछि। भयभीत हो जाइछंती इंद्रदेव, किंतु प्रभु पाखरे अछंती बोली आज मनरे साहस बांधिछंती, धैर्य बांधिछंती। एथर प्रभु चिंता कले जे इंद्र राजा विश्वास करिछि, भरोसा करिछि ता स्वर्गपुर को रक्षा करिबी, हेले मु केमिति बा करि परिबी। ए निबात कवचर विषय मु जानिनी किछि, तेणु केमिति ताकु बद्ध करिबी। ए कथा चिंता करी ब्रह्मा को स्मरण करुछंती। आ ब्रह्मा को स्मरण कला मात्रे ब्रह्मदेव नंदी घोष रथरे शस्त्र अस्त्रमान सज करी पादुका मंत्र को स्मरण करी आसी पहुँची जाइछंती प्रभुंक पाखरे। जेतेबे प्रभुंक पाखरे पहुँची जाइछंती आज षडभ्राता सुनाम इंद्रदेव समस्ते प्रणाम जनाउछंती। स्मरण करिवार कारण पचारुछंती आज ब्रह्मदेव, हे प्रभु काहेकि मते स्मरण कले। तेणु प्रभु कहउछंती हे ब्रह्मदेव तुमे होउछ ए सृष्टि नियंता, सृष्टिकर्ता। एइथिपाई स्मरण कली जे निबात कवच विषय मु जानिनी जे केमिति से बद्ध हब। तेणु सेइथिपाई तुमको स्मरण कली जे देवता मानकु केमिति मु रक्षा करिबी। तेणु ब्रह्मदेव कौन कहउछंती, इंद्र गोविंद बोइले तुम्हे लोक पिता, भूत भविष्यत काल वर्तमान ज्ञाता। भूत भविष्यत काल वर्तमान ज्ञाता। भूत भविष्यत काल वर्तमान ज्ञाता। तुम्हें सिना भी आइल सकल में दीनी, आज भी आइल देव दानव एबेनी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गंधर्व गण सहिते जेते विद्याधरी, सबु काल रे दानवे देवंक बईरी। सबु काल रे दानवे देवंक बईरी। सबु काल रे दानवे देवंक बईरी। तेणु आज इंद्रदेव एवं प्रभु श्रीकृष्ण ब्रह्मदेव को कहउछंती, हे ब्रह्मदेव, हे चराचर, हे लोक पिता, हे ब्रह्मांड नाथ पिता, तुम्हें होउछ सृष्टिकर्ता, सृष्टि नियंता। ए चराचर मेदिनी की तुम्हें स्थापन करिछ, तेणु तुम्हें सकल मेदिनी की भियाइछ। हे ब्रह्मदेव आज निबात कवच धाड़ी देइछि स्वर्गपुर को। ए स्वर्गपुर को केमिति रक्षा करिबी, सेही कथा पाई तुमको मु स्मरण करिथिली। तेणु ब्रह्मदेव प्रभुंक पाखरे कहउछंती, हे प्रभु आपण होउछंती मायाधर, आपण को सब किछि जଣା। ए ब्रह्मदेव आपणक निर्देश रे काम करे, तेणु आपणक निर्देश हेले मु जहा कार्य करिबी। एबे निबात कवच देखि देला धाड़ी, ए संकटु रक्षा कर तू ए कुशधारी। ए संकटु रक्षा कर तू हे कुशधारी। ए संकटु रक्षा कर तू हे कुशधारी। दुर्घटना पड़िला को आहे वेदपति, संगते अछंती राम आउ श्रीपति। संगरे अछंती राम आउ श्रीपति। संगरे अछंती राम आउ श्रीपति। गंधर्व गण मोर पुर विद्याधरी, स्वर्गपुर तेजी गले
सकुटुम्ब धरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु इंद्रदेव हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती, हे ब्रह्मदेव आपण ही किछि करंतु। आज निबात कवच धाड़ी देइछि मो पुरकू आउ ए निबात कवच भୟରେ ए समस्त देवता माने निज निज गृह को परित्याग करी जाय के अज्ञातवास रे रहिछंती। तेणु हे ब्रह्मदेव ए निबात कवच को केमिति सामना करिवु ता बुझी पारुनु। आउ मु केवल धैर्य धरी एठी छिड़ा हेछि केवल प्रभुंक पाई। जदि प्रभु न थांते ताले मु भी एठी न थांती। केवल प्रभुंक पाई मु आज धैर्य धरी एठी छिड़ा हेछि, साहस बांधी छिड़ा हेछि, नहले मोर धैर्य च्युत हो जाइथांता, मोर साहस भांगी जाइथांता। तेणु प्रभुंक पाई मु आज साहस धरी छिड़ा हेछि। ब्रह्मा बोइले गोविंद जई छंती रही संपूर्ण ए उपद्रव्य निवारिबे सेई संपूर्ण ए उपद्रव्य निवारिबे सेही संपूर्ण ए उपद्रव्य निवारिबे सेही। ब्रह्मा कहउछन्ते, हे इंद्रदेव तुम्हें काहे चिंता करुच? तुम्हें जहाँ छत्र छाया तले रहीछ ए छत्र छाया तले रहिले तुमर केही भी किछि करि परिबेनी। काहे ना जे सचराचरर नाथ, जे ब्रह्मांडर पति, जे ए तीन भुवनर कर्ता स्वयं नारायण तुम पाखरे आविर्भाव अछंती। जहाँकर चक्रकूट माया, जो चक्रकूट मायारू केही भी वर्ती पारि नाहंती, जहाँकर चक्रकूट माया से प्रभु तुम पाखरे अछंती। तेणु तुम्हें चिंता काहे करुछ? निश्चित धैर्यर सह ए विपद को सामना कर। आउ कौन कहउछंती ब्रह्मदेव? करिबे पृथ्वीभारा भरनी बारण सबुरी निजुक्ता अटे एही भगवान सबुरी निजुक्ता अटे एही भगवान सबुरी निजुक्ता अटे एही भगवान। एकमात्र कर तुमे ए बचन सिद्ध गोविंद हस्ते नईब ए असुर बध गोविंद हस्ते नहिब ए असुर बध गोविंद हस्ते नहिब ए असुर बध। ब्रह्मदेव कहउछन्ते, हे इंद्रदेव प्रभुंकर चक्रकूट माया, एई चक्रकूट माया रे केही भी असुर वर्ती नाहंती। प्रभु दुष्ट को निवारी सन्थ को पालन करिसंती। किंतु आउ गोटे कथा इंद्रदेव, छत्र छाया तले रहीछ तुमर किछि भी असुविधा हबनी। किंतु किंतु निबात कवच को परास्त करिवार शक्ति प्रभुंक पाखरे नाही। निबात कवच को केबे परास्त करि परिबेनी प्रभु। जेतेबेले सुनिदेले ना इंद्रदेव, सेतेबेले तांकर हृदस्पंदन बढ़ीगला जे प्रभु ताकू विनाश करि पारिबे नाही। प्रभु ताकू विनाश करिबा पाई असमर्थ। जेतेबेले ब्रह्मदेव एक कथा कहिदेले सेतेबेले इंद्रदेव को भाड़ी पड़ीगला। इंद्रदेव भावुछंती जे एथर निश्चय ए स्वर्गपुर को विनाश करि छाड़िबो। ए स्वर्गपुरटा को विनाश करिदब निबात कवच, जोठी स्वयं नारायण द्वारा संभव नुहे तार मृत्यु। सेठी आउ किए बा ताकू मारिबो, आउ किए स्वर्गपुर को रक्षा करिवो। महाचिंता पाइला तो पुणिया खंडल बोइले ना सगला तो ए स्वर्ग मंडल। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन दैत्य कूल निषूदन अटे नारायण
ତାକୁ ସାଧ୍ୟ ନଇଲେ କେ କରିବ କାରଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନାଶ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଲା, କହି ସୁରପତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏକା ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ଲାଗିଲାଣି ଏତେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଅସୁର ନଥିବେ କଦାଚିତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଲୋମ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିବାତ କବଚକୁ ମାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ବାରସ୍ୱତୀପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନି ପୁରକୁ ଧାଡ଼ି ଦେବ ଏ ନିବାତ କବଚ। ତେଣୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏତେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହୋଇଲେ ବିକଳ, ବେନି ନୟନେ ଲୋତକ ହୋଇ ଢଳ ଢଳ। ବେନି ନୟନେ ଲୋତକ ହୋଇ ঢଳ ঢଳ, বেনি নয়নে লোতক ହୋଇ ঢଳ ঢଳ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ତିନି ଭୁବନ କିଛି ବି ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତୁମେ କାନ୍ଦନା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ନିବାତ କବଚ ମରିବାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଉପାୟରେ ସେ ନିବାତ କବଚ ମରିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନାଶ ହେବା ଅବସମ୍ଭାବୀ, ତେଣୁ ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି, ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟର ଫଳଟା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିବାତ କବଚ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାର ଫଳାଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁ କେମିତି ପାଇବ, ତାର ଉପାୟ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ତୁମେ ନ ଭାଳ ଶିବରାୟ, ଏଥକୁ ଆମ୍ଭର ଅଛି ଅନେକ ଉପାୟ ଉପାୟ, ଏଥକୁ ଆମ୍ଭର ଅଛି ଅନେକ ଉପାୟ, ଏଥକୁ ଆମ୍ଭର ଅଛି ଅନେକ ଉପାୟ, ଏଥକୁ ଆମ୍ଭର ଅଛି ଅନେକ ଉପାୟ। ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାମ୍ବେ ତିନି ଏକ ହୋଇ, ତୁମ୍ଭ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ହେବୁ ନର ଦେହ ବହି ଦେହ ବହି, ତୁମ୍ଭ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ହେବୁ ନର ଦେହ ବହି, ତୁମ୍ଭ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ହେବୁ ନର ଦେହ ବହି, ତୁମ୍ଭ ବୀର୍ଯ୍ୟେ
ପରେ ମହାଭାରତ ହେବ ମହାରଣ, ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧେ କରିବ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନିବାରଣ, ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରଣ, ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ, ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏ ନିବାତ କବଚ ଏମିତି ସେମିତି ମରିପାରିବନି। ଏ ନିବାତ କବଚ ମରିବାର ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ରଣ ଚାଲିଥିବ, ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇ ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ନିବାତ କବଚର ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବୁ। ଏ ହେଉଛି ନିବାତ କବଚର ମୃତ୍ୟୁର ଫରୁଆ। ତେଣୁ ନିବାତ କବଚ କେବଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରିଲା କଷ୍ଟ ତୁମର ନ କର ହେ ଭୀତି, ଏ ସନ ଆଜ୍ଞାତାକୁ ଦେଲେ ବେଦପତି, ଏ ସନ ଆଜ୍ଞାତାକୁ ଦେଲେ ବେଦପତି, ଏ ସନ ଆଜ୍ଞାତାକୁ ଦେଲେ ବେଦପତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣେ ମାନବ ହେଇ, ଆଉ ତାର କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମାହିତ ଥିବ, ଆଉ ସେ ହିଁ କେବଳ ନିବାତ କବଚକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଅଥଳ ସାଗରରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜୀବଟିର ପତ୍ରଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରିନିଏ, ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭରସା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଶୁଣିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଭୋତା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲ ବୋଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରେ ନଇବ ବିନାଶ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମକୁ କରେ କି ସାହସ। ମୁଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାରିଲି ଅନେକ ଯେ ବେଳ, ତାଙ୍କ କୁଟେ ନ ମରିବ ଏହି ମହାବଳ, ତାଙ୍କ କୁଟେ ନ ମରିବ ଏହି ମହାବଳ, ତାଙ୍କ କୁଟେ ନ ମରିବ ଏହି ମହାବଳ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବନି ସେ ନିବାତ କବଚ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେଥର ସେ ମୋ ପୁରକୁ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ସେତେଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କପିଳାସପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲେ, ଏ ନିବାତ କବଚ ଯେତେବେଳେ କପିଳାସପୁରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନିବାତ କବଚ କିଏ ମରିବ ସେ କେମିତି? ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରରେ ସେ ମରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମରୁନି। ନିବାତ କବଚର ମରଣର ଫରୁଆ କଥା ଜଣେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସେ ନିବାତ କବଚକୁ ମାରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାରିବନି, ଯେଉଁଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ଏ ନିବାତ କବଚ କିଏ?
ताकू बद्ध करिवो किए ब्रह्मदेव कहउछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांकर अंश नहीं जन्म हेबे पृथ्वी रे सेई महाभारत युद्ध बेले आउ तारी द्वारा ही निबात कवच बद्ध हब तेणु कौन कहउछंती इंद्रदेव तुम्बे तो बरदातान जुझीबता संगे स्वर्ग मंच पाताल नृपति एकांगे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जोटी स्वयं नारायण ताकू पारिबेनी जोटी ब्रह्मा ताकू पारिबेनी जोटी देवदेव महादेव पारिबेनी जोटी इंद्र राजा पारिबनी सेठी सामान्य मानव हे केमिति पारिबो एते बड़ दानव को केमिति बा बद्ध करि पारिबो एटा मोर शंका जन्मिछि प्रभु हे ब्रह्मदेव मते जड़ई दियंतु आज ब्रह्मदेव कहउछंती हे इंद्रदेव उग्रसेन राजांकर दुईटी कन्या जनकर नाम होछि देवकी आउ जनकर नाम होछि दैवकी उग्रसेन आउ कुंतभोज ए दुई जन अति निबिड़ संपर्कर थिले कुंतभोज राजांकर घर होछि नेपाल देश रे आउ मथुरा राज्य रे उग्रसेनकर घर ए दुई जनकर निबिड़ संपर्क जेतेले उग्रसेन राजांकर दुईटी कन्या देवकी आउ दैवकी सेतेले कुंतभोजंकर गोटिए पुत्र थाए उग्रसेनर दुहिता दुई बेनी पुत्र कुंतभोजर होइला एक पुत्र जात कुंतभोजर होइला एक पुत्र जात कुंतभोजर होइला एक पुत्र जात उग्रसेन बोले कुंत भोज मुख चाई मोर कनिष्ठा दुहिता प्रतिपालने मोर कनिष्ठ दुहिता प्रतिपालने मोर कनिष्ठ दुहिता प्रतिपालने आज उग्रसेन राजांकर कुंतभोजंकर सहित एते निबिड़ संपर्क गोटिए पुत्र थिले कुंतभोजंकर सेतेबेले तांक पाखरे कन्या नथिले उग्रसेन राजा कहउछंती तुमे मन दुख करना तुमको मोर सान झीटी को तुमको देदेवी तुम्हें ताकू कन्या रूप में पालन करिवो तेणु या कही आज उग्रसेन राजा तांकर दैवकी बोली कन्या को समर्पण करदे कुंतभोज को तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जय गोविंद गोविंद भज रे जय राधे गोविंद भज जय गोविंद गोविंद भज रे जय राधे गोविंद भज जय गोविंद गोविंद भज रे जय राधे गोविंद भज जय गो